আগে ভিডিও দেখি তারপর কমেন্ট পড়ব। तो चलिए शुरू करते हैं। আম গাছে ডাব ধরেছে। নিচ দিক ভালো লাগে না, উপর দিক ভালো। এই সব দেখলে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না, গরম হয়ে থাকে। দেখেই পানি চলে এসেছে। ডাব আর তাল খাই না বহুদিন। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।